आउ जने आज्ञा अभिशाप दे से जनक किए बाली किष्किंधा राजा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रत्यक्षरे न हेले मध्य अरे आज्ञा परोक्षरे गोटे गछ थिला ता ना हला मधुरकुंडा तारी पछपटे लुची बाली के आज्ञा धनुष मार बाबा बाली मरिबा को पड़ीची को कोड़े धरिछ आहा कहले रे बाली प्रभु शेष समय तू मते जहा मागुचु मागे देवी कहला ठाकुरे आहा दुईटा बर माग हां दुईटा माग गोटिए बर जे हस्तरे प्रभु तमे मते मारिचो सेही हस्त छिड़ी जाऊ आ गोटे बर कोन प्रभु तमे मते मारिलो ये मते दुख नहीं हेले मु हेउचे किष्किंधा राज्यर राजा मोरी पानी पवन रे जेते वृक्ष लता समस्त गोढ़ा ये वृक्षड़ा कड़े बेईमान कड़े फुलई कड़े चगली कड़े निमकाराम निज राज्यर राजा को मारिबा को पछे ना आकु म अभिशाप आज्ञा मधुरकुंडा गछ मूल ठारू अगिला पर्यंत मिठा से दिन बाली अभिशाप कोन हला समग्रंग पिता चित्त ही जा प्रभु तथास्तु कहि देले फल्ला जीवा पई बाहरी पड़चनी वृक्षराज गुण तळे पड़े प्रभु मो कथा कहले ठाकुर तमे भलो ए कोन कलो आपण को स्त्री को आणे बोले सुग्रीवहारे मित्र बसिले ए बाली मते बिना कान अभिशाप दे मो कथाटा बुझी दे ए ठाकुरे कहले मन दुख करूछ रे वृक्ष केमिति मन दुख करिबिनी प्रभु मन दुख करिना ए प्रभु तते कथा दे केम कथा ए त्रेता जुग सरीबो द्वापर जुग हेला द्वापर सरीबो कली जुग रे मु जेते बेला अवतार नेबी ठीक तोरी देह रे मु ब्रह्म सृष्टि बाबा समस्त तते दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे रे दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे दारो ब्रह्म जगन्नाथ बोली कहिबे जय जगन्नाथ स्वामी की जय द्वापर रे हां द्वापर रे आज आज्ञा भीमर दुर्योधन युद्ध लागि बाड़िया बाड़ी भीम जेते मारुची दुर्योधन आज्ञा ना मरिबार नै वो कोन कले ना भीमाडी कन्ने आखी ठार मारि देले आखी ठार म जानिला दुर्योधन जानु भग्न अरे ना जानू आज दुर्योधन पचार हे ठाकुरे ए ठाकुरे मु त आपन किछि दोष कोन दिले नहीं आमे तो भाई भाई मधर युद्ध लागि थिलु ई भाई रो कलह आपन को किछि दोष कहितली ना आपण बिना ज्ञान रे आखी ठार मारि देले से मो जानु भग्न बाड़ी देला जानू को सेठी प्रभु कथा दे को कथा कहले दुर्योधन प्रभु तू हेउछु मानव गोविंद दुर्योधन मु हेउछि गोविंद तते कथा देउछि रे को कथा कली जुग रे को आउ आखी रे पता थिबो ना आखी ठार मारिबी कली जुग रे चक्का आखी जोड़िया थिबो रे हेले पता नथिबो रे पता नथिबो बाबा कली जुग रे जगार चुट्टी निस कोन पई नै मु कहिची शौक पई चुट्टी निस नै शौक पई हमें 50 देकी सेलून को जाउचे शौक पई तोटे मादला पांच लिखले भलो पांजी लिखि माने हम भाबी की कहिया कथा तो मुंडो केमिति मो मुंडो केमिति देख मुंडो मागुचंदे जाउना दियो मु होटल वाला मागुची बाघवारी ढाबा मागुची दउनी मु पहिला छिंचड़ा करके बांटी देबी प्लेट दउनी मु लक्ष्य जंतु मोर ज्ञानेन्द्र पुंगब बारी मो नयागढ़ जिलार गर्व कुंभारपड़ा ग्राम रो प्रभु बाबा गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा कोन कहिले ये परम बंधु कलत्र सदर को भगवानेत्र सदर को भगवानेत्र सदर को भगवानेत्र निजे बंधा पाटा चित्र निजे बंधा पाटा चित्र
ଠାକୁରେ आहा ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆସିଲେ अच्छा ଆପଣଙ୍କ ଶାଳକ ରୁକ୍ମଣ ଶଳା ହେଲା ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଧୁ ରୁକ୍ମଣ ହଁ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ନିଶ କାଟି ବାରେ ନିଜ ରଥ ଖମ୍ବରେ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ବାନ୍ଧିବାରୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହଁ ଠାକୁରେ ଓଉ ତୁମର ଚୁଟି ନାହିଁ କି ନିଶ ନାହିଁ ଶଳାକୁ ରଥରେ ବାନ୍ଧିଥିଲ ବୋଲି ହଁ ଚୁଟି ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ବାରେ କଳି ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଠିକ ସତ ଆହା ମିଛ? ନାଇଁ ସତ सत ଏ ସବୁ କଥା ହଁ କଳି ଯୁଗରେ हाँ ମୋ ଦାରୁଦ୍ୟ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ କଣ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବାରେ ବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଆମ ଭଳି ଆଖି ହଁ ଆମରି ପରି ଆଖି ଆମ ଭଳି ଆଖି ହଁ ନା ଠିକ ଠିକ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ରାମ ଆମରି ଭଳି ଆଖି ଠିକ ଆମରି ଲାଖେ ଆଖି ଦ୍ୱାପର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବାଲା ଆମରି ଭଳି ଆଖି ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଚକା ଚକା ଆଖି ଯୋଡି ଇଏ ଚକା ଚକା ଆଖି ତ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ କଦମ୍ବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି अच्छा ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଗାର କଣ ପାଇଁ ଚକା ଚକା चक्का आखि जोड़ी ବାସ୍ ଗଲାଘର ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହୋଇଥିଲା ଇଏ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହବାରି ଏବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦେଖିଲା ହାୟ 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 ବାବା ପୂର୍ବର କଥାକୁ ସତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହାୟ 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 ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଗଲା ହାୟ 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 ବାବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ବାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲଙ୍କାପୁର ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଲଙ୍କାପୁର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ଏକତ୍ର ଦେଖି ରାବଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ପାତି ହେଲା ଓ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ଭାବୁ କମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବିଭୁନିର ଜାନା ହାୟ 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 ବାବା ପ୍ରସାଦ ସତିଲେ ବିଭୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀରେ କରିବେ ହାୟ 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 ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ମନରେ ଭାବିଣ କରିବେ ମତେ କଲ୍ୟାଣ ହାୟ 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 ବାବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାୟ 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 ଆଲୋ ମାଉସୀ ସର୍ବେ ସ୍ୱରେ ଘରେ ଦିଅ ହୋଳି ହାୟ 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 ବାବା ହରି ବନ୍ଧୁ ଯୋଗିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପସନ୍ତୁ ମାକ ସିଦ୍ଧୁ ଭଳାଗ ଭବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି शांति ଶାନ୍ତି ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବା ହରି ବିଦାୟ ଆତ୍ମା ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବା ହରି ପଞ୍ଚଉତରେ ଦେହ ବିଲୀନ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବା ହରି ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ଦଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ଠାକୁରେ ହରି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି କବା ହରି